बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एहसास BISP प्रोग्राम की एक और वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आप लोगों को बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम से 9,000 की बजाय 25,000 की इमदाद लेने का तरीक़ेकार बताऊँगा। ये तरीक़ेकार ऑथेंटिक होगा, दुरुस्त होगा। जो लोग ये तरीक़ा देखकर अप्लाई करेंगे यकीन जानिए उनको फ़ायदा होगा। तो मुकम्मल तरीक़ेकार देखने के बाद आपने अप्लाई करना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि तरीक़ेकार नहीं देखते और अप्लाई कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमें पैसे नहीं मिले। तो मैं जैसे आपको समझाऊं वो आप काम करके देखें तो इंशाल्लाह आप हमें दुआएं देंगे और आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि वाकई पैसे मिलते हैं। हुकूमत इस वक्त ख़ुद भी सपोर्ट कर रही है और कुछ पाकिस्तान के अंदर ऐसे इदारे हैं जो अपनी आवाम का ख्याल रखते हैं और पाकिस्तान की बकाह के लिए, अपनी आवाम की बकाह के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। एक और बहुत बड़ा इदारा है जो पाकिस्तान के अंदर अपनी खिदमात बहुत लंबे अरसे से सर अंजाम दे रहा है और इस इदारे की जानिब से कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान के अंदर हर तरह से लोगों की इमदाद की जाए। चाहे मज़दूर लोग हैं उनकी हेल्प की जाए, ख़वातीन की इमदाद की जाए, बेवा जो ख़ातून है उनको सपोर्ट किया जाए, यतीम बच्चों को यहाँ पर सपोर्ट किया जाए, मस्कीन बच्चों को यहाँ पर सपोर्ट किया जाए। इसके अलावा कारोबार के लिए पैसे दिए जाए। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है या हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो ये इदारा खड़ा हो जाता है और दिल खोल कर पाकिस्तान की मदद करता है। तो आज इस इदारे के बारे में मुकम्मल तफसीलात आप लोगों के सामने रखेंगे और आप लोगों को वो तरीक़ेकार बताया जाएगा जिसके ज़रिए एक मरतबा अगर आप अप्लाई कर लें तो यकीनन आप इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे और पूरे साल आप लोगों को यहाँ से इमदाद मिलेगी। तो सबसे पहली शर्त यह है कि वीडियो आपने एंड तक देखनी है। वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको मेथड समझ में आएगा, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मैं साथ के साथ शेयर करता चलूँगा तो आप लोगों को यहाँ से मालूम हो जाएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आप लोगों को बताया होगा कि 9,000 की बजाय 25,000 पे मिल सकता है, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि दुरुस्त तरीक़ेकार क्या है। मैं आप लोगों को ऑथेंटिक और दुरुस्त मालूमात फराहम करने लगा हूँ, तो ये नोट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर अप्लाई कीजिए। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह आप लोगों की इमदाद आप तक ज़रूर पहुँचेगी। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं इससे लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि जो एशिया की कीमतें हैं वो स्टेबल नहीं है, कभी बढ़ जाती हैं और कभी मामूली सी कम हो जाती हैं, लेकिन इंक्रीज़ ज़्यादा हो रही हैं और आवाम परेशान है कि हम कैसे गुजारा कर सकते हैं। अगर हम देखें मौजूदा सूरत हाल में एक मजदूर जिसकी दिहाड़ी 800 रुपये है, वो शाम को जब घर आता है तो वो क्या चीज़ खरीदे? आटा खरीदे, चीनी खरीदे, घी खरीदे, सब्ज़ी खरीदे, बच्चों को कुछ पैसे दे, दूध ले, क्या करे? बिजली का बिल पे करे, रेंट पे करे। इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस हो चुके हैं ना, आवाम परेशान है। जो मज़दूर आदमी है उसके लिए मज़ीद जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो इन हालात में अब हुकूमत की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि हम लोगों को ज़्यादा इमदाद दें और दूसरी तरफ जो बड़े बड़े इदारे हैं वो भी मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने भी पाकिस्तानी अवाम की कफ़ालत का बेड़ा उठाया और उन्होंने कहा है कि हम 20 लाख ख़ानदानों की यहाँ पर इमदाद करेंगे। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बनती है 20 लाख ख़ानदान, और 20 लाख ख़ानदानों को एक बड़ा इदारा यहाँ पर हेल्प कर रहा होगा और उनको यहाँ पर इमदाद दे रहा होगा। तो आप लोगों के पास भी एक सुनहरी मौका है, अगर आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो 20 लाख ख़ानदानों को यहाँ पर एडवांटेज मिलेगा। और जो प्रोग्राम मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसमें कम से कम 50 लाख ख़ानदान मुस्तफ़िद होंगे, जो कि पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी बनते हैं। अगर 50 लाख ख़ानदानों को हम काउंट करें तो इसमें कितने अफराद होंगे, उनको भी यहाँ पर फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर तरीक़ेकार समझ लें, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आपने जाना है ब्राउज़र में, जो भी आपके पास इंस्टॉल हो। आप उसमें मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल से भी कर सकते हैं ये काम। अगर आपके पास लैपटॉप है या पीसी है तो उसके अंदर भी ये वर्क हो जाएगा, लेकिन इंटरनेट की जो सहूलत है वो होना ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आपके साथ कोई दोस्त रहता है, मोहल्ले में है, उससे भी करवा सकते हैं, या कोई नज़दीक कंप्यूटर वाली शॉप है तो वहाँ से भी आपका ये काम हो सकता है। तो यहाँ पे आपने क्या काम करना है कि आपने गूगल में जाना है। गूगल में जाकर आपने यहाँ पर लिख देना है पाक लाइक और सर्च कर देना है PAKLIKE। ये लिख के इकट्ठा आपने लिखना है, स्पेस इसमें छोड़नी नहीं है।
اور آپ نے سرچ کر لینا ہے۔ تو جیسے ہی آپ یہاں پر سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیا جو انٹرفیس ہے وہ آ جائے گا، اور اس انٹرفیس میں آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ حکومت کی طرف سے جو پروگرام جو پالیسیاں شروع کی جا رہی ہے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے، اس میں درخواست آپ نے کیسے جمع کروانی ہے۔ تو آج جس پروگرام کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں یہ 9,000 کی بجائے 25,000 ہے۔ اگر آپ 25,000 کی امداد دیکھیں تو دو طرح سے آپ کو ملتی ہے، ایک تو آپ کو ملتی ہے BSP پروگرام کے تھرو، اور دوسرا ذریعہ ہے اس سے ہٹ کر، کیونکہ یہ ایک علیحدہ ادارہ ہے اور یہ بھی پاکستان کے اندر رہتا ہے اور پاکستانی حکومت کے ساتھ اس کے بہت سارے معاہدے ہیں، تو وہ اپنی عوام کے لیے یہاں پر کام کر رہا ہے، اور اس کا نام پاکستان پورٹی ایولیشن فنڈ ہے۔ یہ ہر سطح پر ایجوکیشن کا سیکٹر ہو اس میں دل کھول کے مدد کرتا ہے، ہیلتھ کا جو سسٹم ہے اس میں آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو کاروبار کے لیے پیسے دیتا ہے، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو یہاں پر روزگار پرووائڈ کرتا ہے۔ اس ادارے کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر غربت کا خاتمہ ممکن بنایا جائے اور اس کے لیے ہر حد تک جایا جائے۔ تو یہ ادارہ بہت اچھے سے کام کر رہا ہے۔ اگر آپ نے اس ادارے پر اپلائی کرنا ہے اور اس ادارے سے امداد حاصل کرنی ہے تو طریقہ کار نوٹ کر لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے اگر آپ نے یہ کام کیا تو۔ یہاں پر میں بتا دوں کہ جو لوگ 9,000 لے رہے ہیں ان کے لیے ایک اہم پیغام ہے۔ جو لوگ 9,000 روپے کی امداد لیتے ہیں ان کو یہاں پر معلوم ہونا چاہیے کہ حکومت کی جانب سے اس کی پالیسی میں کچھ تبدیلیاں کر دی جاتی ہیں۔ پہلے آپ کو 8,500 ملا تھا، اس مرتبہ 9,000 ملے گا، انکلیوڈ یعنی کہ اس میں کچھ شامل کیا جا رہا ہے بچوں کے تعلیمی وظائف۔ اگر بچوں کے تعلیمی وظائف اس میں شامل کیے جاتے ہیں، ایک بچے کے 3,000 روپے اگر ہے، اگر آپ کے پاس 3 بچے ہیں تو یہ 9,000 بن گیا، تو آپ کو 18,000 ملے گا۔ اگر آپ کے پاس 2 بچے ہیں تو 6,000 آپ کو یہاں سے ملے گا، 9,000 آپ کو جو حکومت کی طرف سے BSP پروگرام کا ہے وہ آپ کو ملے گا، تو اس طرح سے آپ کو 15,000 ملے گا۔ تو یہ میٹر کرتا ہے بچوں کی تعداد پر اور ان کی ایجوکیشن پر۔ اگر ان کی کلاس بڑی ہے تو ان کو زیادہ پیسے بھی ملتے ہیں۔ تو بہرحال اس پروگرام سے بھی آپ لوگ امداد لے سکتے ہیں، اور دوسرا جو پاکستان پورٹی ایولیشن فنڈ ہے اس سے امداد لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو اخوت کا آفس ہے آپ نے اس میں جانا ہے۔ جب آپ اخوت کے دفتر جائیں گے تو وہاں آپ نے ایک فارم ہوتا ہے وہ فل کرنا ہوتا ہے، جو کہ 25,000 کا بھی ہے، 35,000 کا بھی، 50,000 کا بھی، 75,000 کا بھی، 2 لاکھ کا بھی۔ یہ آپ کو دیتے ہیں کاروبار کے لیے رقم۔ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ یہاں سے پیسے لے لے، مثال کے طور پہ 75,000 پہ، تو آپ نے کاروبار شروع کر دینا ہے، چھوٹا سا کوئی کاروبار کر لیں۔ جب کاروبار چل پڑے تو اس کے بعد آپ نے ماہرین کو 5,000 پہ یا 6,000 پہ دینے ہیں۔ تو جب آپ کی قسط پوری ہو جائے گی تو صرف آپ سے یہ 75,000 ہی لیں گے، اس سے اوپر آپ سے ایک رقم انہوں نے واپس نہیں لینی۔ تو آپ کا اس طرح سے کاروبار بھی چل جائے گا اور آپ لوگوں کو یہاں پر فائدہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے پیسے لینے ہیں تو پیسے نہیں، وہ آپ کو امداد دیں گے راشن پروگرام سے۔ تو سیلانی جو پروگرام ہے طاقتور پاکستان کا، اس پر اپلائی کر دیں، وہاں سے بھی آپ لوگوں کو ہیلپ مل جائے گی، وہاں سے بھی 6 ماہ کا جو راشن ہے وہ آپ لوگوں کو دے دیا جائے گا۔